Les efforts de recherche agronomique déployés à l'échelle nationale ont permis à l'agriculture marocaine de s'adapter au phénomène de changement climatique dont les manifestations ont été observées à partir du début des années 80. Ces efforts ont donné des résultats positifs mais perfectibles en matière de développement agricole. Dans ce cadre-là, le plan Maroc Vert est arrivé avec une stratégie qui prend en compte le changement climatique comme un élément structurant et important pour la mise en œuvre des projets du plan Maroc Vert. Je vais vous parler probablement de deux axes importants. D'abord, un axe très important sur l'économie de l'eau en irrigation. Deuxième volet, et qui nous intéresse le plus, c'est tout ce qui est économie, disons, de l'eau dans des conditions sèches, dans des conditions d'agriculture pluviale. Et c'est là où le programme, si vous voulez, d'amélioration des conditions d'utilisation des ressources en eau de surface essentiellement, ou même des ressources en eau souterraines, devient un élément important. Depuis 2011, la Banque mondiale, avec un financement du Fonds pour l'environnement mondial, apporte un appui à la réalisation d'un projet de 4 ans portant sur l'intégration des mesures d'adaptation au changement climatique dans la mise en œuvre du plan Maroc Vert. Le pilotage du projet est confié à l'Agence de développement agricole. Ce qui est innovant dans ce projet PIC-PMV, qui est lancé avec un financement du FEM et la Banque mondiale en tant qu'agence d'exécution, tout d'abord, c'est un travail qu'on peut dire, c'est un travail qui est basé sur un travail national. Parce que dès le départ, lorsque nous l'avons commencé, bien sûr convaincus et ayant bien pris que le changement climatique doit être au cœur de la logique d'élaboration des projets piliers de l'agriculture solidaire dans ces zones difficiles, nous avons travaillé avec nos chercheurs, avec l'INRA national, et sur un travail qui a pris quand même pratiquement une année, parce que le projet il dure 4 ans, nous avons établi une liste de composantes d'adaptation au changement climatique. Et sur la base de ce travail avec l'INRA, avec nos amis de la Banque mondiale, avec toute l'expertise qui accompagne, nous avons pu réaliser ce projet. L'Institut national de la recherche agronomique a été impliqué dans ce programme PIC-PMV pour apporter de l'assistance en termes de technologie. La recherche agronomique nationale a travaillé sur des technologies appropriées qui permettent une meilleure valorisation des ressources en eau de surface ou des ressources en eau pluviale. Et nous avons fait un travail de départ, de diagnostic, pour identifier les zones les plus vulnérables par rapport au changement climatique, mais également les technologies appropriées pour pouvoir s'adapter au changement climatique. Ça veut dire utiliser l'eau pluviale de manière efficiente. Et dans ce cadre-là, il y a eu 2 grandes techniques qui ont été proposées. D'abord, la technique du semi-direct, ce qu'on appelle l'agriculture de conservation, qui est un système global, mais également tous les aspects liés à l'arboriculture fruitière dans les zones de pente. Et ce sont 2 composantes fondamentales du projet PIC-PMV. Par rapport aux critères de priorisation, c'est que intégrer le maximum de composantes arrêtées par l'INRA dans les projets en cours. Donc sur la base de cette matrice à plusieurs entrées, nous avons pu choisir un peu les zones qui sont concernées par rapport à ces composantes. Les régions ciblées sont sélectionnées suite à un classement opéré sur la base des critères de vulnérabilité et de potentiel agricole combiné. Les régions les plus vulnérables sont celles qui se situent entre les étages humides et arides. Il s'agit des régions Gherb Shrarda Ben Ihsen, Doukala Abda, Rabas Aliz Mourzaïr, Tedla Azilal et Chaouia Wardira. استطعنا باش نكونوا 5 جمعيات واستفدنا من دعم في الحبوب، في الفosفات، في الدواء وحتى في التكوين. الزرع المباشر مع العلاقه ديالها مع تغير المناخ فهي ملائمه، لانه هذا الزرع المباشر يخلي الارض كما هي، يعني ما نحرثوش،
ما كنبعثروش ذاك التراب باش تبخر ديك المياه، كنجيو كنزرعوا دوك المخزون المياه كيبقى هو. يعني حنا كنستافدوا من ذاك الماء اللي بقى العام اللي قبل. هذه المكونات ديال المشروع لقات واحد الاستحسان كبير لدى الكسابين والفلاحين بالمنطقه، بحيث انه فيما يخص انتاج الكلاء فالناس عرفوا واحد الاصناف جديده كالتريتيكال، عرفوا واحد النمط ديال التخزين ديال الاعلاف كالسلواجه كالفراج، هذا يعني عطى واحد القيمه مضافه كبيره. الكسابه كانوا كينتجوا بطرق كلاسيكيه عاديه، فالان صبحوا كيدخلوا هذا الشيء ديال الاصناف اللي عندها واحد الانتاجيه مرتفعه فيما يخص انتاج اللحوم. المشروع يتكون من 1600 هكتار لتحويل زراعة الحبوب إلى أغراس الزيتون. عدد المستفيدين حوالي 1000. هذه المنطقة هذه كيصلح فيها الزيتون بزاف، والحمد لله خدموا واحد العدد ديال اليد العاملة. تم اختيار الزيتون بالمنطقة ديال في دائرة أبي الجعد نظرا للظروف المناخية وتراجع التساقطات المطرية خلال السنوات الأخيرة. تم اختيار سلسلة اللوز بإقليم أزيلال نظرا لمردوديته الضعيفة في السنوات الأخيرة، والسبب راجع بالأساس إلى قلة التساقطات. يهدف هذا المشروع أساساً إلى إنجاز عمليات تأقلم الفلاحين مع التغيرات المناخية من خلال إنجاز أحواض جمع مياه الأمطار. وثانياً تكوين هاد الفلاحين المستفيدين من دورات تكوينية. هذا المشروع اللي انطلق في سنة 2000 في يناير 2015 والمدة ديالو غتكون سنة، كيهم كمرحلة أولى 100 هكتار واللي استفد منه 30 فلاح من المنطقة ديال ولاد فرج والشعيبات وبعض الجماعات المجاورة. الاتحاد الأخضر لتطوير زراعة التين جاء كزراعة بديلة نظرا لقلة التساقطات في المنطقة. الأرض ديالي ما كنتش كنستافد منها، حيت فيها الحجار وداك الشيء. دابا مع المخطط الأخضر درنا فيها الكرموس. وحنا كنطمحوا أن هذه الزراعة تزيد تكثر باش نحاربوا حتى الهجرة، لأن كاين هجرة مكثفة في المنطقة. أنا بالنسبة لي هذا الكرموس من هنا ل3 سنين ولا 4 سنين غنستافدوا منه مزيان. في إطار الحد من الآثار السلبية للتحولات المناخية تم إدخال تقنيات جديدة وكتهم بالأساس التكوين الفلاح، لأن التكوين مهم بالنسبة للفلاحة اللي باش يتحكموا في التقنيات ديال زراعة الزيتون. الفلاح كيوجد غير الأرض، المقاول كيدير لي زونغري، كيغرس، كيسقي. كنسينوا ليه على سنتين هو كيستغل وكيدير من الزيتون اللي كيسلموا لينا. هذا المشروع بدا في 2010
وغادي يستمر حتى ل 2017 2018 وغادي تكون زرع ان شاء الله 4000 هكتار هنا بالمنطقه ديال اس بي. الفلاح كيتمنى المردوديه لان عنده زيتونات قلال في هذه المنطقه كيستافد منهم. ما ادراك لو ولات عنده واحد العدد كبير ديال الزيتون. يأتي مشروع المندمج للتغيرات المناخية. في هذا الإطار هذا تم يعني ترميم وصيانة وسقي 350 قطار من أشجار الزيتون. احنا كجمعية استفدنا اولا من غرس الزيتون واستفدنا من التوعيه من دروس داروها لنا اساتذه في عين المكان. الناس المسؤولين في الولجه وطراسوا لنا، داروا الخدامه، داروا الحفره، جابوا لي زونغري وشويه ديال الغبار. اختارنا الزيتون لان الزيتون فيه واحد المردوديه بالنسبه هنا للهكتار ما كيفوتش 10 القناطر ديال الزرع كاع. الزيتون ان شاء الله باذن الله مع المده غادي يعطي واحد المردوديه ويرتفع داك الدخل ديال الفلاح. احنا من الناس المحظوظين اللي جابوا لنا هذا المخطط هذا صراحه، اللي جابوا لنا هذا الزيتون، لان الارض ديالنا ما ضعيفه من ناحيه الحبوب، يعني تعطي واحد 15 16 الا كان العام مزيان. الزيتون عنده واحد الفائده كبيره. هذا المشروع جاء في اطار ديال التغيرات المناخيه، المساحه 500 هكتار وموزعه على 3 جماعات و3 جمعيات المستفيده في هذا المشروع. العدد ديال الفلاح اللي استفدوا في هذا المشروع 71 فلاح. الزراعه اللي استفادت في هذا المشروع هي ديال الحبوب والقطني، يعني الحبوب الفارنه والقطني ديال العدس، جات في اطار ديال احترام ديال الدوره الزراعيه. هذا المشروع هذا جاب واحد العدد ديال المسائل اللي استفدنا منها واحد العدد ديال الايام الدراسيه والتكوينيه حول هذا المشروع وهذه التقنيات ديال البذر المباشر. انا فلاح عندي تما زرع 4 هكتارات ديال الزيتون. الزيتون مزيان، هو كيوجد لنا هذيك الوقت ما كتكون واحد الحزه ما كيكون عندنا حتى ريال في جيبنا. هو كيعاوننا باش نقوموا عاوتاني الزريعه ولا نقري للزرع. من هنا لقدام هذاك الشيء 4 هكتارات اللي عندي بحال الا عندي لانتري ديالي انا، فهمتي؟ لانتري ديالي هو هذاك الزيتون. L'Agence pour le développement agricole a réalisé et supervisé plusieurs sessions de formation et ateliers au profit des agriculteurs et des cadres du ministère de l'Agriculture et de la Pêche maritime, ainsi que d'autres ateliers de concertation et de suivi de la mise en œuvre du projet PIC-PMV, tels que l'atelier sur le semi-direct organisé à Stade et bien d'autres ateliers de concertation et de suivi de la mise en œuvre du projet. Le travail qui a été fait avec tous les opérateurs et tous les intervenants et surtout les agriculteurs qui ont été très intéressés, ça nous a permis d'avoir l'accréditation du Fonds d'adaptation au changement climatique. Maintenant, l'agence est accréditée par le FA, par le Fonds d'adaptation. Tout le travail qui a été réalisé dans le cadre de ce projet, c'est un travail objectif,
Les résultats ils sont vraiment très probants, ils sont là et nous continuons à essayer d'exécuter la feuille de route parce que maintenant nous avons une feuille de route grâce à ce projet. Après 4 années de mise en œuvre, les résultats du projet sont encourageants et les petits agriculteurs impliqués ont fait preuve d'une forte adhésion. Ainsi, plus de 2423 petits agriculteurs ont mis en place et adopté des mesures concrètes d'adaptation au changement climatique dans leurs parcelles. Ainsi, 1400 hectares ont été semés avec des semences certifiées et avec la technique de semis direct. La collecte des eaux pluviales a été mise en place sur 9059 hectares. Par ailleurs, plus de 3215 agriculteurs et 461 acteurs publics et privés ont bénéficié de formations techniques.